Maayong adlaw ka natong tanan. Hallelujah, praise the Lord. So this is your servant, Reverend Helen Amas. Glory to Jesus. Okay, as the Bible says in 2 Timothy chapter 1 verse 7, that stated there that for God has given us not the spirit, okay, dili spiritus pagkatalawan, not the spirit of fear, but it is the spirit of love and power and a sound mind. Kaya tagad talaga spiritus gugma o gugma nga naig ako, of course, and a sound mind. So sa atong pagpangalagad, being a Christians, being a servants of God, karong panahon na especially we are living in the last days, so dili pwede mo atras. Siguro normal na kapuyong tapat, dili ka pwedeng mo atras, meaning dili ka pwedeng mo undang. Ug kung naay mga battles, naay mga pagsulay, naay mga kagubot, naay mga kasakit, ang kinahanglan natong buhaton igsuon is hagbaon, dili kay mo undang, dili kay mahimutang talawan. Panahon na mo abot ang mga balatian, kinahanglan na atong pagailhon kung kinsa ang Ginoo na atong gialagaran. Kumutuo ka na ang Dios milagroso ug mutuo ka na ang Ginoo gamhanan siya labaw sa tanang ngalan, sa tanang balatian, gamhanan siya sa tanang mga butang niining kalibutan, gamhanan sa tanang gamhanan. And right now I challenge you that kinahanglan na mahimutang maisugon, as the Bible says in Joshua 1:5, kinahanglan magmadasigon ug magmaisugon tungod kay di tikaw pakyason ug di tikaw biyaan. Panahon na nay gubat, isulob ang tanang kaymanan sa gubat, ingon ang pulong sa Ginoo kana na kaymanan sa gubat, mahimo tang madaugon sa tanang mga butang na mudangat kanato ug ang mga paglimbong sa kaaway sa atong kinabuhi. Okay, so nga lang sometimes is dali ra tang mawalan og paglaom. Okay, kasagaran dali ra pud maluya panahon sa dagan na moabot na problema. But ingon ang pulong sa Ginoo, magpasalamat kung unsay mudangat kanato, dili nato undangon kung unsay atong pagpangalagad na matinud-anin sa Ginoo ug diya nato makita na magpamuhat gayud ang gahom sa Ginoo ug labaw sa tanan maglakaw diya sa presensya sa gugma sa Ginoo ug atong hinumduman kanunay na dili ka pasagdan ug dili ta biyaan sa atong Ginoo. Kay makita, ang importante lang karon is makita jud ang Ginoo sa atong kinabuhi, makita jud ang paglihok sa balang espiritu sa atong kinabuhi na maoy mo resulta unya sa atong kaayuhan, mo resulta unya sa atong kabag-uhan, mo resulta unya bisan pa man sa atong kalambuan ug mo resulta sa taas na kinabuhi. Okay, so magdaog ta aning paglahutay nato sa atong pakigubat aning kalibutan na maunang gipahinumduman ta diha na dili magtinalaw. Kay hagbaon kung nay problema, hagbaon kung naay mga problema, pasalamatan ug kining pagpasalamat mauni ang paghagba sa tanang paglimbong sa kaaway sa atong kinabuhi. And I challenge you again, dili ta muundang kung dili magpadayon na maisugon, malahutayon ug maguban ang gugma, ang gahom ug ang pagpugong sa atong kaugalingon. Hallelujah, praise God. God bless you, family.